राइट जी, वेलकम बैक वंस अगेन। आप देख रहे हैं जागो दुनिया सुंदर जमील और फारूक हसन के साथ। और जितनी भी खवातीन हैं, मैं चाहती हूँ काम काज करती रहें, लेकिन ट्रांसमिशन जरूर देखें। और मैं चाहती ये भी हूँ, बहुत सारी चीजें चाहती हूँ जो आप लोग के साथ ही शेयर करते हैं। एग्जैक्टली। लेकिन आपको ये बताना कि जी जो सवालात होंगे आप कॉल इन कर सकते हैं, क्योंकि बिलाल भाई का सेगमेंट है। और वैसे भी खवातीन आज जितना हो सके कॉल करें, ताकि पता चले कि कितनी ट्रांसमिशन हमारी देखती हैं। अस्सलाम वालेकुम बिलाल। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? कैसे हैं आप? ठीक ठाक? बिलाल भाई फ्रेश आप लग रहे हैं, क्या राज है? आज बता दें बस। Actually, I can't figure out why. ये मुझे बता रहे थे अभी कि नींद नहीं पूरी हुई, सोए नहीं है बिल्कुल भी। और जिस दिन बिलाल भाई की नींद पूरी नहीं होती उस दिन ज्यादा फ्रेश लगते हैं बिलाल भाई। I don't want to make this a principle. आप सोना छोड़ दें आप। बिलाल भाई, कमिंग टू द टॉपिक, मैंने आपसे पिछली दफा सवाल किया था। Let me just begin with this कि जो ड्रीम की इंटरप्रिटेशन है, बुनियादी तौर पे हमारी सोसाइटी में इसको बहुत कैजुअली और बहुत ही मेरे ख्याल में लेफ्ट हैंड की तरह लिया जाता है। ये बहुत ही एक मुकद्दस काम है, मैं इसको यूं कहूँगा। उसकी वजह ये कि सिर्फ मोहम्मद बिन सीरी नहीं है हमारे यहाँ जो कि इंटरप्रेट कर रहे हैं, इमाम जाफ़र जैसे जो इमाम है वो इंटरप्रिटेशन दे रहे हैं इसको। फिर हज़रत दानियाल की इंटरप्रिटेशन जो हैं वो बहुत हैं, लेकिन इसका जो न्यूक्लियस है दैट इज़ हज़रत यूसुफ। ये जो यूसुफ और जुलेखा की कहानी है, बुनियादी तौर पर सारी ड्रीम की इंटरप्रिटेशन जो है वो यहाँ से इंटरप्रेट होना शुरू होती है। ठीक है बिलाल भाई, कॉलर को कर लें शामिल जल्दी से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं फैसलाबाद से बोल रही हूँ। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक सर, आप सुनाए? बिल्कुल ठीक, जल्दी से सवाल कीजिए। मेरा सवाल है, मेरी बेटी है सादिया मरियम, उसकी शादी का मसला है, सेहत का मसला है, तो ये जरा इसके लिए बता दें। जी बिलाल। और एक मेरा बेटा है अमार यासर, उसका भी शादी का मसला है, माशाल्लाह ठीक ठाक कमाता है, पता नहीं क्यों लेट हो रहे हैं शादी। बेटे का क्या नाम बताया? बेटे का क्या नाम था? सॉरी बताइए। अमार यासर। यासिर जी, यासिर है। ओके, इन दोनों के लिए आप जो तस्बीह है वो या वली या नसीर, या वली या नसीर एक, ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह दो, या वली या नसीर, ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह दो, और या सलाम या अल्लाह तीन। या सलाम या अल्लाह। और अच्छा जी, कितनी तस्बीह करनी है? इतनी? जितना चाहो पढ़ो, खुला पढ़ने की इनको कहो, हर वक्त पढ़ते रहें, बगैर वुजू बगैर तहारत हर वक्त पढ़ते रहें। हाँ जी। और बच्चों के मजाज पे थोड़ा सा बच्चों से कहो कि शादी में जाने के लिए खसूसन आपको मजाज की थोड़ी सी जो तेजी और तलखी है इनको कम करनी पड़ेगी। बेटे को या बेटी को? दोनों को। दोनों को? दोनों को। ठीक है जी, अच्छा जी, शुक्रिया बहुत बहुत। थैंक यू सो मच, जीती रहे जी। अब ये जो हज़रत यूसुफ और जुलेखा की जो कहानी है, इसमें बुनियादी तौर पे हज़रत यूसुफ को प्रिजन कर दिया जाता है जुलेखा के वाक़े के बाद। यहाँ पे उनके साथ दो कैदी हैं जो अपनी ड्रीम बताते हैं हज़रत यूसुफ को। एक को तो हज़रत ये यूसुफ जो है वो इंटरप्रेट करके देते हैं कि तुम्हारी जैसी ड्रीम है ऐसा ही होगा, जो कि अपने ही बादशाह का जिसने प्रिजन किया उसका वो साकी बनता है। दूसरा आदमी जो है वो बड़ी एक अजीब सी ड्रीम बताता है कि मैं सर पे रोटियां उठा के लेके जा रहा हूँ। तो आपने उसकी इंटरप्रिटेशन ये दी कि तुम्हें फांसी होगी। और कॉलर बिलाल साहब हमारे साथ मौजूद है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी कौन बोल रही हैं? जी रिफत बोल रही हूँ लाहौर से। जी मैं सवाल करना चाहती हूँ बिलाल भाई से। जी जी फरमाइए। मैं आजकल बहुत ज्यादा डिप्रेस और परेशान हूँ, और मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि मतलब मैं किस तरह से मेरे दिल को और दिमाग को सुकून मिले। आपका नाम पूरा क्या है बेटा? जी रिफत। रिफत? जी रिफत सुल्ताना मेरा नाम। रिफत सुल्ताना, दो मामलात के अंदर ना आपकी जिंदगी स्विंग करती है। जी जी। अगर आप गौर करो तो एक ज़माना आपने ना बहुत ख्वाबो ख्यालों में भी गुजारा है। जी जी बिल्कुल। और एक ज़माना आपका थोड़ा सा गुस्से में भी गुजरा है। जी। अब ये दोनों मामला जो है ना, ये नॉर्थ और साउथ पोल हैं, इनके दरमियान में स्विंग करने का नतीजा ये है कि अब इस ज़माने में इस उम्र में थोड़ी सी डिप्रेशन की तरफ जाओगे, लेकिन आप डिप्रेशन में बहुत ज़्यादा जाओगे नहीं रिफत, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा फाइट कर सकते हो चीज़ों के साथ। और इस मामले से मत डरो कि आप डिप्रेशन में चले जाओगे, ये छोटा सा फेज होगा। अच्छा। आप सिर्फ या वली या नसीर और ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, अगर ये दो तस्बीहात कसरत से पढ़ते रहो तो आप बहुत जल्द इसमें से निकल आओगे। आप एक चीज सिर्फ ये करो जिंदगी में कि चीजों को फॉलो करना जो है ना, इससे परहेज। नेक्स्ट कॉलर से जल्दी से बात करते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम बात कर रही हैं? सुंदस, मैं लबना बात कर रही हूँ कराची से। जी सुबह बखैर, क्या सवाल करेंगी? बिल्कुल फाइन, शुक्रिया अल्लाह का। आप मुझे बिलाल भाई से बात करनी है, जी मेरी बात करवाइएगा। बिलाल भाई
جی بیٹا. السلام علیکم بلال بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں لبنہ بات کر رہی ہوں کراچی سے. ایکچولی 2 کوشچنز تھے آپ سے. ایک تو یہ کہ میرے ہسبینڈ ہیں وہ ہمارے 9 ایئرز ہو گئے ماشاءاللہ شادی کو. 8 ایئرز کا ہمارا بیبی ہے, بیٹا ہے میرا ماشاءاللہ سے. لیکن اس کے بعد سے ان 9 ایئرز ہمارے پرابلمس ہی ہیں اسٹل. کوئی ایسے ہوپس ہوتی ہیں 6 منتھ 5 منتھ جاب کنٹینیو رہتی ہے پھر اسٹاپ ہو جاتی ہے. جیسے لاسٹ 10 منتھ سے اب جاب نہیں ہے ہسبینڈ کے پاس. لبنہ آپ کے شوہر کا نام کیا بیٹا؟ جی سہیل مشتاق. اوکے لبنہ, اس میں ایک چھوٹا سا ایشو پتہ کیا ہے؟ ایک تھوڑی سی ایک اور بات ہے. جی بیٹا. بیٹا ہے میرا ایک 8 سال کا, ان کے ساتھ بھی یہی پرابلم ہے کہ ماشاءاللہ سے پیارے بہت ہیں وہ, لیکن جیسے ہی تھوڑا سا ایکٹیو ہوتا ہے یا لوگوں کی نظروں میں آتا ہے تو فوراً سے بیمار ہو جاتے ہیں, مطلب ہاسپٹل تک چلے جاتے ہیں. نام کیا بیٹے کا؟ پرابلمس. باسم نام ہے ان کا. اوکے لبنہ, ایک میں دونوں باتوں پہ ایک ہی رائے دوں گا. جی پلیز. ان معاملات کو کسی بھی طرح سے یوں مت سمجھو کہ کوئی سپرسٹیشس معاملہ ہے. جی بالکل. آپ ان دونوں یہ مرد آپ کی زندگی میں ہے نا, جی جی, آپ ان سے زیادہ ایکٹیو بھی ہو اور ایمبیشس بھی ہو. جی جی بالکل. اور آپ بہتر پلان کر سکتی ہو زندگی کو, اس لیے آپ کی فکریں بھی ان سے زیادہ ہیں. جی بالکل. یہ بنیادی طور پہ دونوں آدمی آپ کی جو زندگی میں ہے نا, ان کے بازو پکڑ کے آپ کو چلانا پڑے گا. اس کے لیے آپ کو تھوڑی سی تیاری چاہیے اور وہ ہمت آپ کی نروز کی چاہیے. جی بالکل. نہیں وہ میں آج کل ایکچولی تھوڑا سا, حالانکہ اکارڈنگ ٹو ایج میری 32 33 ہے, لیکن اب وہ میں تھوڑا سا ڈپریس ہونا شروع ہو جاتی ہوں ان باتوں سے کہ کیوں چینجز کیوں نہیں آتی, اتنی ایفرٹ ہوتی ہیں پھر ایفرٹ لیس ہو جاتی ہے چیز. آپ لبنہ یہ جو ایک آپ نے ابھی بتائی نا معاملہ, اگر آپ غور کرو تو رومانٹک رویے کا یہی ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی خواہش کی تکمیل اگر دیکھتا نہیں ہے تو ڈپریشن کی طرف جاتا ہے. جی بالکل. آپ لاحول کی تسبیح پڑھو, لاحول ولا قوت الا باللہ کی, بالکل, یا ولی یا نصیر کی, اور ایک تسبیح آپ ضرور پڑھو جو کہ آیت کریمہ ہے. اچھا, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. جی یہ ضرور پڑھو. اچھا تو یہ کتنے ٹائمز میں, کیونکہ میں جس سے بھی کرتی ہوں کانٹیکٹ کرتی ہوں, ایون کہ میں خود بہت ایفرٹ کرتی رہتی ہوں, جاب میں خود کر رہی ہوتی ہوں, لیکن میں جس سے بھی کانٹیکٹ کرتی ہوں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ جی کسی نے کچھ کروا دیا ہے, بٹ نو بڈی کین, مجھے کوئی بتاتا نہیں ہے کہ کیا کروا دیا کسی بیٹا. میں نے آپ سے پہلے عرض کیا, تو اتنی بڑی ہے, میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا کہ آپ ان سپرسٹیشنز میں مت پڑنا. اچھا, اور اپنے شوہر کو ان تسبیحات کے علاوہ ایک تسبیح کہنا جو شوہر کو دینا صرف, اور وہ ہے یا ذل جلال والاکرام کی, یا ذل جلال والاکرام, ذل جلال والاکرام. اور آپ ان سے بھی کہنا یہ پڑھتے رہیں. ان سپرسٹیشنز میں اپنا ویسٹیج مت کرو ٹائم کو, یہ تسبیحات پڑھو, اللہ بہت آسانی کرے گا. سہیل از اے گڈ مین. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ. تھینک یو سو مچ فار یور کال. دس واز دا لاسٹ کالر. بلال بھائی وقت ختم ہو چکا ہے سیگمنٹ کا, سوال وہیں پہ میرا رہ گیا, لیکن نیکسٹ سیشن میں انشاءاللہ وقت خواب بن کے اٹھ کے منڈے کے روز یہ خواب کو ہم حقیقت کی صورت دیں گے. تھینک یو سو مچ. ناظرین بریک کی طرف بڑھنا ہے, بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ گیسٹ آر میں ہمارے آج کے اسپیشل گیسٹ فرحان علی آغا موجود ہوں گے. جاگو